ঠিক আছে, হাঁটিয়ে দিতে হবে কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এত সুন্দর মাইক বাজাচ্ছেন দাদা। কেউ বলে ফাটিয়ে দাও, কেউ বলে কাঁপিয়ে দাও, তো চেষ্টা করছি। একটা আমাদের একটা গজল দিয়েছিল, হালে দিল কিসকো সুনা। তো এই গজলটা আমরা গাই, মানে ওর জায়গায় আর একটা পাকিস্তানি না গিয়ে দিই, যখন বলেছেন হরা গুম্বদে जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, नहीं तेरा हो सियादा चांद तारो अपनी रंगत पे, नहीं तेरा हो सियादा चांद तारो अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের গাওয়ার মধ্যে বলার মধ্যে ভুল ত্রুটি বেয়াদবি হলে ছোট ভাই বন্ধু হিসেবে ক্ষমা করবেন, দোয়া করবেন আমাদের জন্য, এবং আমাদের